السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کے لیے چونکا دینے والا واقعہ۔ انبیاء علیہ السلام کی لغزش اور ان کا روتے رہنا۔ گناہوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ان سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان رفتہ رفتہ کفر و گمراہی کے فاٹک تک جا پہنچتا ہے۔ شیطان اور ابلیس اور بلعام ابن باورہ کے واقعہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ہی غلطی کی تھی جس کے پاداش میں انہیں کفر تک پہنچ گیا، مگر اس واقعہ کے آخری انجام دیکھو کہ وہ کفر کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال ہو گیا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور فوراً بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھولے، کوشش میں لگ جائے کہ ایسے گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے جس کے اثرات دل پر لگ گئے ہوں، ان کو صاف کر کے اپنے گردنوں سے گناہوں کے بوجھ کو اتار پھینکے، اپنے نفس اور اپنی حالت کی ہمیشہ نگرانی کرتے رہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جو سختی دل میں آ چکی ہے اس سے کبھی بھی غفلت نہ برتے، بے فکری نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں نقصان دہ ہے۔ صالحین کا قول ہے کہ سیاہ دل کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت انسان ذرا بھی خوف و گھبراہٹ محسوس نہ کرے، نہ اسے اطاعت کا موقع ملے اور نہ کسی نصیحت کا اس پر اثر ہو۔ اے عزیزو، کسی گناہ کو معمولی خیال نہ کر، کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کر۔ حضرت قحمص ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا، اس کی وجہ سے 40 سال تک روتا رہا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ گناہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دینی بھائی میرے پاس آیا تو میں نے اس کے لیے ایک مچھلی خریدی، چنانچہ اس مچھلی نے وہ مچھلی کھائی، اس نے مچھلی کھائی۔ اس کے بعد میں اپنے پڑوسی کے دیوار کے پاس گیا اور اس کے دیوار سے ایک مٹی کا ٹکڑا توڑ کر لایا، چنانچہ میرے اس دوست نے اس مٹی کے ڈھیلے سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا۔ بس یہی گناہ تھا کہ اس کی وجہ سے 40 سال تک روتا رہا۔ میرے عزیز ناظرین، اپنے نفس سے سختی کے ساتھ نمٹنا ہوگا، اس کا پورا محاسبہ کرنا ہوگا۔ توبہ کرنے میں بے انتہائی جلدی کرنی ہوگی، کیونکہ موت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے سامنے تضرع اور عاجزی اختیار کر رو کر اللہ کو منائیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کو یاد کیا کریں۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی، فرشتے کے کندھوں پر بٹھا کر انہیں جنت میں داخل فرمایا، لیکن وہی نبی ان سے ہی صرف ایک کوتاہی ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی سخت پکڑ فرمائی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں تیرا اچھا پڑوس نہ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً آپ میرے اچھے پڑوسی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میرے پڑوس سے دور ہو جاؤ اور میری عطا کردہ کرامت کے تاج کو اپنے سر سے اتار پھینکو، اسے میرے پڑوس میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو میری نافرمانی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کے یہاں سخت ترین پکڑ ہو گئی تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ کے سامنے رو کر گرا کر یہ حال تھا کہ اس بندے کا حال کیا ہونا چاہیے جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یخاف علی نفسہ من یتوب فکیف تری حال من یتوب۔ توبہ کرنے والا اپنے نفس کی تباہی سے ڈر رہا ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے توبہ ہی نہیں کیا۔ بندہ عرض کرتا ہے
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल भी ऐसे ही था कि उनकी एक खता ने उनको बरसों रुला दिया। हज़रत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खता सिर्फ ये थी कि उनकी नज़र गैर महरम पर पड़ गई थी, और आज हमारी नज़र न जाने कितने गैर महरम औरत मर्द पर पड़ते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 40 दिन तक सजदा किया। उसका सर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए ज़मीन से उठता था और उस कदर रोए कि उनके आंसुओं की हद वजह से हरी घास उग गई। एक दूसरी मरफू रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 40 रात तक सजदा में पड़े रहे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से हरी घास उग कर आपके सर के ऊपर तक आ गई और ज़मीन आपके पेशानी को खा गई, और सजदे में यूं कहा करते थे, ए रब, दाऊद ने ऐसे गलती की है जिसकी वजह से वो मशरिक मगरिब के फासले की तरह दूर हो गया। ए रब, अगर आपने दाऊद की कमज़ोरी पर रहम न फरमाया और उसके गुनाहों को न बख्शा तो उसका गुनाह उसके बाद लोगों में यादगार बनकर रह जाएगा। चुनांचा 40 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद, अल्लाह ने तेरे गुनाह को बख्श दिया। आगे चलकर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हसन वगैरह से रिवायत है कि गुनाह हो जाने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का उठना बैठना सिर्फ गुनहगारों के साथ हो गया था। वो कहते रहते थे, ए लोगों, आओ गुनहगार दाऊद के पास बैठो। उनका हाल ये हो गया था कि वह किसी भी पीने वाली चीज़ को उस वक्त तक न पीते थे जब तक कि वह अपनी आँखों से बहते हुए आंसू उसमें न मिला देते। आप जौ की खुश्क रोटी को लेकर एक प्याला में डाल देते, फिर बराबर रोते रहते यहाँ तक कि वो रोटी उसके आंसुओं से तर हो जाती। फिर आप उस पर राख और नमक डालते और फिर खाते और फरमाते कि गुनहगारों का खाना यही होता है। गुनाहों से हमें आपको मामूली नहीं समझना चाहिए। निसफ़े लैल नफल पढ़ा करते थे, एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन इफ्तार करते, मगर गुनाहों के बाद ये हाल हो गई कि पूरी पूरी रात नफल पढ़ते और पूरी ज़िंदगी रोज़े रखा करते थे। जहन्नम में गुनहगारों का जो खाना होगा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़लैसा लहुल यौम हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गस्लिन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। सूरह हक़्क़ा आयत नंबर 35 से 38 तक है। सो आज इस शख्स का ना कोई दोस्त यार है और ना उसका कोई खाने की चीज़ नसीब है बजुज़ ज़ख्मियों के धोवन की, जिसको बजुज़ बड़े गुनहगारों के कोई न खावेगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज मज़कूरा ये इस खाने का नाम गिसलिन वारिद हुआ है। गिसलिन कहते हैं जहन्नमी लोगों के शर्मगाहों और ज़ख्मों से जो बहते हुए पीप और खून होगी, ये जहन्नमियों का सबसे बदतर खाना होगा। मेरे अजीज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक गलती पर उनके साथ ये मामला फरमाया, तो अपने बंदे के साथ अल्लाह का क्या मामला होगा जो शर्फ़ नबूवत से भी नहीं नवाजे गए और मज़ीद उनके गुनाह पहाड़ों के ज़र्रात के मिसल लातादाद और बेशुमार है। फिर इधर उधर देखो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस कदर आजीज़ी के साथ और रो रो कर गिर गिरा कर अपने मौला से माफ़ी की, दरख्वास्त की, जबकि उनका गुनाह सिर्फ एक ही था। तो इस बंदी का क्या हाल होना चाहिए जो गुनाहों में गुनाह करता रहा, तौबा की कोई तौफीक नसीब नहीं हुई और ना ही वो गुनाहों को छोड़ता है। काश कि हम गुनाह के दिन मुहासबा के लिए जाने से पहले अपना मुहासबा कर ले। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अगर इंसान तौबा करे और उसकी ये तौबा फिर जल्दी ही टूट जाए और फिर वो दोबारा गुनाह कर बैठे, तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन दोबारा तौबा करे और अपने नफ्स से यूँ मुखातब हो कि ए नफ्स, ये तौबा इसलिए है कि शायद मैं तौबा करते करते मर जाऊं और दोबारा गुनाह का मौका ही न मिले। मैं जब
भी तौबा टूटे ऐसा ही करता रहे। अगर तौबा तोड़ने की आदत बन चुकी है, फ़ौरन तौबा करने की भी आदत बना ले। जब बार बार गुनाह करने से आजिज़ न हुआ तो फिर तौबा से क्यों आजिज़ होता है? तेरे दिल में तौबा के टूटने का खदशा शैतानी वसवसा है जो दोबारा तौबा करने के लिए रुकावट बन रहा है। इस रुकावट को ख़त्म करो और खुदा की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि तौबा करना नेक होने की अलामत है। बार बार तौबा के तोड़ने वाले और बार बार तौबा करने वाले का तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना? अखयारकुम कुल मुफत्तिन तव्वाबुन, तुम में वो लोग बहुत अच्छे हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला होते हुए भी अपनी शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू होकर बहुत ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 11। जो शख्स कोई बुराई करे और अपनी जान का ज़रर करे फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी चाहे तो अल्लाह ताला की बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बाग। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हमाद अख्तर 81 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस्लामी वाक़यात। शायद इस वीडियो से कई इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, इसलिए ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।